সৌৰভ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আদিয়ান্ত এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ব'লক আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভ্লগ বনাবলৈ চালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। আৰু আজি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা শ্ব' কাৰণে। আমি এতিয়া যাম হোটেল লেলি গুৱাহাটী। তো বাকীখিনি আপোনালোকক ৰাস্তাত যোনখিনি মানে জেগাখিনি পাওঁ দেখাম আৰু খুব আপোনালোকে চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো। কিমান টকা ভাড়া? হোটেল লিলি 5 ষ্টাৰ হোটেল 100 টকা। বেছি অলপ কমকৈ লওক। কমকৈ লওক ন। আজিকালি উঠিলে 100 টকা আৰু 100 টকাটো কিমান ধৰিছে বাৰু? 1 কেজি আলু পাই ভাল ভাল আলু মিলত ক'বলৈ গ'লে আজিকালি একো নাই দিব পাৰিবা। কি কৰি আছ? কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ? তো এতিয়া আমি খানাপাৰা পালোহি আৰু অলপ হোটেল লেলি এণ্ট্ৰি কৰি তো ব'লক চাই থাকোঁ বাকীখিনি আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব, লগতে যিখিনি কৰিব লগা থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি কৰি দিব। ফাইনেলি পালোহি। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যাম। তো অলপমান ইয়াতে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, লৈ পেলাই
मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा सामने बैठ जा तकरा जाऊं अखियों में तेरी गुम हो जाऊं मुझे ढूंढे न फिर कोई मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा तू जो मेरे साथ चले ना मंजिल मेरी सब खो जाए एक पल तू जो नजर न आए दिल मेरा हाय घबराए जीना नहीं बिन तेरे सुन तू मेरा तो हासिल बस तू ही तू बिन तेरे न मेरा कोई मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा तू गुजरे जिन राहों से माही अपने दो नैनों को बिछाओ देख न लूं मैं जब तक तुझको लौट के अपने दर न जाऊं शामिल हो जा मुझे यूं तू अक्स जो देखूं मुझ में दिखे तू मैं राजा हीर तू मेरी हुई मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा नैना नू पता है नैना दी कथा है सानू किस गली फिर मिलदी सजा है नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे ए मन करदा है ठगी ठोरिया ए मन करदा है सीना जोरिया एन सिख लइया दिल दिया चोरिया ए मन दिया ने कमजोरिया ए मन करदा है ठगी ठोरिया ए मन करदा है सीना जोरिया एन सिख लइया दिल दिया चोरिया ए मन दिया ने कमजोरिया
পোহৰ 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 হেল্ল' কৈ দিয়া বা সঁচাকে বগাই নহয় অলপমান চাফা কৰি দিব লাগে ন নিজে নিজে এইফালে চাই মেছেজ এটা হৈ যাব নিজে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে ন আমি লৈ যাম ন ঘৰলৈকে লৈ গৈ তাত পেলাম নাই এইকেইটা বাৰু পচি যায় বাৰু একো নাই নপচাকে আয়া খানা নষ্ট কৰিছে সকলো বিৱাইছে এটা মেছেজ দিলোঁ ইয়াতে